Kau le pentah hadir ke setong masjid. Kau le pentah hadir ke setong masjid. Kangkui amusyawarah. Acak kik lah. Takmir ben yayasan. Acak kik. Kecil lah karengki. Masjid. Cik beda banyak kita dia pak. Dah sih kama masjid nih kan. Mohon beda orang acak kik nih masjid. Wah normal gini kan. Pentah dulu. Pak lakong nireng hadir ajun. Beda napa nih kan. Punten tikal ajunan senyepoi kata kan. Makin beda napa nih kagelu. Tikal gipang hidup ke masjid. Beni masjid itu lu masjid jauh. Hadir gulu tau. Oh bu, solang pecetol. Ini urus-urus sih kebentahan apa? Torona bentuan. Jadi ya bila bapuah dana rejat bahar repot. Bahkan kesamangken bani ketarawian sepaling banyak esena ya dua. Montrobennya esena terawih. Nomor setong mama bengal ngi beburu. Banyak saya makmum terawih. Nomor dua bila beda tu umat. Marah. Mata banyak saya makmum jarang mulai meriasar saya yampar saja dana. Marah nyucung si norok tu uman riberin reda eman dah. Bodoh si tegar-gegar ke pacaren. Aja benih salah renga tu umroh benih salah. Serbu tu uman ri si tak ngerti ka. Tak tahu kapan apa. Yang terawih tak tahu je sak bahasaan. Ngempar meriasar saja dina kok tak milukan dengar. Kau lah hadir ke masjid kini. Urus acak kik masalah. Makin. Amu gulu, serap gulu. Eki, nyon pamangki. Tahu siapa pamangki je. Ni kering ke sana apa? Takmir ke kepi pengurus takmir. Iki orang saan orang sana apa orang kepi. Montak. Kepi bitong ben yayasan orang 40 lebih. Ben yayasan takmir sanikah, yayasan sanikah. Sesangkup 5 waktu nak pejang ke masjid. Nyuncung. Ada pada si nyuncung. Takmir bani ke bani urusan perembagan wahdana. Takmir bani ke si makmur masjid. Tahu saja ngujang orang kan. Pokok pengurus takmir pejang 5 waktu ke masjid. Enger masjid dah. Tahu saja ke rojang-ujang reng jauh je. Ya pokok pengurus takmir gue. Ongke ke kapi ke masjid 5 waktu nah. Selak masjid dah. Ayo si kemak pengurus takmir ben pengurus yayasan. Sesiap 5 waktu nongke ke masjid. Si kemak. Aduh si nyonjung apa? Ambu. Tidak tahu usah bantuan masjid. Apa yang masjid tak kujur aja. Masjid tak butuh apa melolo aja. Masjid penikah sesoka. Masjid seyalem ben Allah. Masjid saya kening ya bajang. Beni saya ngeracak. Tidak minta amal giliran. Amal. Gelap bun bendera setel pentel bener-bener. Mari minta amal pas tak bajang ke masjid aja. Bahkan disinggung ben Gusti Kanjeng Nabi. Kiamat tak kira tepah kajabaya tabahan nas fil masajid. Tandana kiamat laguna sudu malam. Orang-orang pani kecunggan dengan masjid. Keng tada siapa aja ngaka masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seteja para alim, seteja para kiai, seteja para guru, seteja tokoh-tokoh agama sengereng hadir perpangkian malam semangken dek kesetejana sanaos abdina tak nyebut asma agung epon setong per setongah namung setejah abdina banget amal jaki.
Sateja para tokoh-tokoh masyarakat, utamaipun kelebun, utawi sateja siapa untuk pemerintahan tisah bila para rebe, satejana abtina banget amal jaki, sateja tanteretan cakanca panitia, seampon ngusahaaki acara malam semangken satejana abtina banget amal jaki, cakanca majelis salawat seabtina juga banget amal jaki, tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at, mantur muka kaula ajunan seteja sami-sami kenging saporah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, ben manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda salak setong sahabat mator dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Ayyul mu'minina afdal. Kanjeng Nabi sepaling utama orang sepaling mapan ni kasi kaamaan Kanjeng Nabi. Tebuna beliau ahsanuhum khuluqan. Tata krama na sepaling bagus, ijri sepaling mapan dia. Jadi selebih genteng, selebih iarkai ben Allah, selebih ngetop ke Allah, sepaling mapan tata krama. Titimun beda orang kedua abangki, sekamaan selebih keangkep ke Allah, senyapa ada. Mun beda orang kedua abangki, selebih estok engki gini ke selebih mapan ke Gusti Allah. Saopamah para kerkingan nah selangalaga ada kini ke ngetop ke Allah. Mun beda orang minta beda orang butuh pertolongan senolong ke ada gini sepaling ngetop ke Allah. Kini ke amalan paling mapan gini ke. Bentak butuh orang penter nggak gini. Jeng odi beni ke beni jumpenteran beni. Pese beni ke pera alat. Dari mak le faham, mak le mak. Ani ke kita malam ni ke ki burungan dengar ki. Tina gelo. Buk pese penikah mun pera etaro dek manfaat dek. Kebi apa? Sampian andi PC 100 juta. Sabe, kebi apa? Tak bengok naro bental kening kete dungi. PC penikah alat kaangkui nga oleh pon apa seetocu pon apa manfaat. Jadi PC penikah si manfaat beni parapan bedaya be, parapan apa keluar. Ega beli buja. Oleh buja. Kebeli micin, oleh micin. Hampir sebab ilmu kapeng, apa parlon? Ya ada. Ada songkok duduk pente yang kui. Kelampi nyingla dari panas benjelep. Sarong, no tapi aur. Keng mun pese kasanggung, apa parlon? Bila kali beli kian, kasanggung. Pada ben ilmu penikah ongguna alat ilmu penikah beni orang andi ilmu pah mare punten orang ngaji orang mondok orang sekolah orang akuliah patenggi sekolah nah tocu na beni jung tenggian sekolah na beni jung bagusan tata kraman na titik arwah keng mak le ngerti cek selebih mapan tata krama nah panika selebih karatu ke Gusti Allah aja semisem gak ada harus oleh ganjaran oleh ganjaran senolongi apa saya tolongi jadi jung nolongan cek jung mintaan tolong
Karena kadang beda orang reget. Abek cek bejengan nolongi tetangga. Ning uning bila abek adik parlo. Tetangga tidak sinolongan na segala. Orang benih kecil bagus, senolongi. Benih seeto. Cak pegel bolan tak tolongi orang. Ngas tete abe mun pon tak pati kenceng si ata tolong aga orang. Hari memulan juba rela bu. Mun pon abe memulan tak kenceng si ata tolong aga orang. Memulan juba. Mun urusan abe tak tolong iban orang tidak tak nutuaki abe juba gini kata. Entan. Rang seberang abe entar ke kumpulan cik bojeng. Atau jek nas panas, atau jek jenujan apa jungan kalau saya mangkat. Mak bila gilirna abe nangke. Ulan tepak ke polong nebek, kau bah tak ada pak safaro belekanan saya ada pak ngocak pak ambu kok apa nengak dia. Bahkan dan gula mator, saya amaan kanjeng Nabi orang saya paling mapan benika, saya paling bagus tata krama. Saya oleh ganjaran, saya ngormat apa saya hormat? Saya ngormat. Kanjeng gula mator, le santri ruah ngormat ke kiai, keng karena tata krama. Kiai na saya siom tanang atau retel pentel bangak aro tau le apa aja bu? Oleh apa je saya oleh ganjaran, saya ngormat, saya hormat, ku tahu oleh apa je. Kan je gila hormat, tak madeteng napa hormat orang dan pak. Polan petujuh tak ngiring tak langkong, ampun tak langkong, polan petujuh atas, tahu oleh apa je. Arbu ngi mematahlilan, arapa. Entar ke tahlilan, polan tak pamilom mik. Tak tahlil boleh, bakakan mik je dah. Kau ule kacakan cefin dereng ngojane jompo, saya ingat dereng. Engkau ben re saya ngormat tak orang. Urusan hormat ben tak hormat ben orang. Arah apa je make hormat tak mede tengah perja. Apa? Saya mau oleh ganjaran, mon ngormat ke orang. Jadi si paling utama dia budak ahsanuhum khuluqan. Si paling mapan tata krama. Dia mungkin berai hormat benoreng. Tadi dia apa cale. Tak kira titi inan naga apa hormat. Tadi ti mulja naga ada apa dah bu. Le orang makin benih kebuto ke geni kebon. Takok si cale orang, buto si hormat orang. Bukten nah. Entar goncengan, parlo autang sembelih rokok Surya, padahal ngi compon rokok durnuan nyaman. Arah apa amarang? Harokan todus takok itu mujik tandi pese benoreng. Mai joko joreng. Iya been ya kia. Iya. Kerja 3 kali seminggu 3 kali asalenan kelampi. Arah apa amarang? Todus ke siapa sih yang pada agalamping? Ulang tak anyar, siapa sih ngalem bulan agalampi anyar? Aduh, vera oleh na napsoro vera. Dan ani kegadeng, saya tak pikir ben kau lebih ajunan, ani kegadeng. Jadi abe penika romang sana, kau jumpa bagus. Bencung rendean, beni cung tengkian beni. Tina bu. Jadi, mohon beda orang kedua. Atau kar, soker. Saya masuk ke suarga kada. Saya nyapa kada. Allah lah jeng-jeng. Bila saya tak nyapa, reng neraka wah. Ongku. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis. Coba nak kanjeng Nabi. Ya sebuah orang mohon pot-lopot. Maksudnya Arab pamit pot-lopot. Buka bengla benga swarga hari Senin ben Kemis. Kapi bengla benga swarga buka ben Allah. Ben saka kapi na manus say sapora ben Allah. Kap
Rabbi, saya tak musyrik ke Allah, saya taat ke Allah, sabor ke itu sana. Keng beda orang, pakun tak sabor ben Allah. Mak kita kerceleng deh ini saya sujud pakun tak sabor. Pasir benega, ma bainahu wa baina akhihi syahna. Orang segi soker ben tetang kebentaretan nagi tak nyap. Marang, aburem magariki. Dah iya kadang bodo orang ben setan tak ico coba aja njo poleng pocung mun surawirit. Keng pahira setong penyakit apa? Atau karben tetang gelak ku tak nemu bener aja. Pas taknya apa aja. Lengak ni ke maki apa aja ke masjid pu. Mak kalangi sih deh apa aja. Ke genting masjid tak ada apa aja aja. Bah ngocak beli marah le wak jangan muntahnya pembenteretan maki pe jangan tak keterima julu tahu lah buk tak usah beli jo kok lambak jadi lah kok tahu lambak lah tahu lambak yang tak itu horo apa farlo kan orang benih jung penteran nih gua orang benih jung penteran jung bagus penter man tak bagus apa ada guna pada bandreng iba besek yang tak ili kebeli kebeli apa ada apa iba besek yang tak ili kebeli pesek si aman pak bila iba keluar kok pada ban ilmu panik kebedo parlo namun yang guya mungkin perak tahu yang tak yang guya apa tahu ke saper keng tanda saper tahu ke sokor keng tanda sokor nih ke situ timur lah kah Milan nama ke pengajian tahu sanya banyak pokok yang malaki kan ceknya banyak ongku ti negala adeng sedeng arela berapa ya lah yellow tak ambu aja ki lah maraku jumpa kusen mon abenta cung rende ngaruh cung estoan bentereta ani kasi paling mapan ani kasi paling bagus sani kana sani kekempang orang amanfaat panikecet manfaataki ben orang nah kiki nih kah paling bagus semanusia orang sepaling amanfaat ke manusia selain paling bagus semanusia orang sepaling amanfaat ke orang lain sekoca amanfaat penikah abe imanfaat aki benoreng cet ekaman nyaman jadi jauh pegelan sampean andi sepeda motor yen jam laku bentetang ke sampean jadi rekit nyaman engkau tukang beli nah datang ke tukang nginjem mah engkau ngisi bensin ikaman nyaman tapi beri boleh pun kau ongkuna orang si manfaat panikecet manfaat aki benore salanjeng ki ngampong ke sampean aro berarti sampean ki bagus Allah coba gelan jak tatambanan mau kaman nyaman mau iramu dolen deui saja nih kaman nyaman orang si nyaman jadi kaman nyaman orang si manfaat cet manfaat nyaman erosoro malol mungkin indah erosoro orang aro berarti ki abe ikaparlo saya susah saya tak kening kebay salat belekan dari tak itu mujak lebih dim abe manfaat dari nengi yatas ada ringang enggak nengi bobo ada ringan je kebi apa pak jadi mungkin beda si manfaat dari abe nih pak sekalang kong marah rale kong nginjem sepeda motor aku jalan ngaruh berarti ki beda manfaat sih beda neng muntah abe pereng sih beda neng ya abe aman kan ngaruh salanjeng ki beda si manfaat dari abe nih berarti abe ki bagus mungku udah ke Gusti Allah dan pada naruh jadi cung amanfaatan beni cung mintaan manfaat kau reng cung asadegaan beni cung naremaan sedekah
Saya oleh genjeren, saya sedekah, apa saya nerima sedekah? Saya oleh genjeren, saya apareng, apa saya barengi? Saya beri, apa saya minta? Mak minta meloloh. saya bagus, saya apareng, apa saya barengi? Ngantos sering pareng melolong? Ya mah jelas ya. Ya pareng, mana pareng. Berak tero melolo. Bodoh reng siang kong kuna tero si ate hejud doa keng lata. Arak sapuk, si alang-lang membian ate hejud sapa. Marah-marah gigi. No, ya beni papareng tak kenceng jira, tak la pangeran boleh selo pod tadi. Maro beni papareng tak kenceng ijit abek momos. Sesa lagi setan, reng setan, jangan setan, mau tahu biro, engkau reng nengeneng tak rapan, engkau boleh sih salah jangan setan. Enjet ben si mumus. Nom, silang ngalang impian apa jeng 5 waktu nak ke masjid, siapa mata anda ongke? Marah gelu. Silang ngalangi kau leben sambian apa jeng ke masjid, siapa? Cek tade, marah apa mata ongke ke masjid? Tak kenceng. Lihat dia abek berabuk. Temu abek regen dia berabuk. Kok kiai di mabui lah. Kok ustad di mabui tat. Tatnya latat jadi. Orang alim, orang pinter di mabui. Ilmu baca ngata ke masjid. Taung gua ilmu aja dia. Ku taung gua ilmu aja. Wak kiai di mabui, alumni di mabui, montuk di mabui. Mun letak ada usaha belekan na 5 bekton na tak ke masjid. Tak ada usaha sekali. Ada. Jadi apa kalau? Jejet pengajaran si paling ningke. Kewajiban si paling mudah ke mata bajang. Selasa ni kecet lagu ili boleh. Makin agahanan to kang ngolok rojet. Ngereng, taretan. Jadi kenyanyi ruang. Kadang anak si adikir. Apaan tak mangkat je. Padahal lah anak si adikir. Ngantos sesapa sih ngolok marah. Muncul lah anak logo-logo depan tanda mangkat. Lihat kadang yang ngaruh. Selang ngalangi sampian keangku itu ti orang lambek res apa. Ada. Keng mak cerai kakak biar apa marah. Cerai TV roja. Ada. Keng kau lenom ngocaan iman kaman. Sorry gigi nggak nikah. Kau le benempian deh cepat tak ke masjid aja. Jadi marek kira-kira gigi wah. Mulai diri kona pengajian ni kak sampai mangken tahun 2000 tak tahu manjing lah aja SN pengajian ke masjid. Keng mak tolos mulai lambok sampai depan ke tahun 2000 mak tak tuli mangkat ke masjid apa masalah nah. Mak pas tak keke sekali ro pengajian. Sehingga keng tepak ke bunda dan neraka gula ben sambian. Tepak ke cap napa gula ben sambian. Lari kau sakir beker nih kah. Mak pas ada usaha sekali abah si mangkada ke masjid. Kiki wah. Bila neng keti. Yongku ya. Hari yang kok Richard tak kira ke masjid. Richard sawo moro odi. Richard pas tak apa juga ke masjid. Hari berak ngidi ngagi ke pengajian. Jadi engkau ini tepak kecap apa ya? Kan ini ngaruh. Atau apa tepak kecap bejen apa sih kemaba. Masa jad pas tak ke masjid apa ya? Oh jad lah mulai sih ke bola. Mulai sel pada pengajian. Ayo ke masjid. Ayo langgar. Mak pas tak kekek sekali. Tepak kecap napa ula ben sambian. Urusan nong ke masjid benih berambian sih bro. Benih berak kau ula sih bro. Orang kakapiro berak kakapiro. Ada orang tak berak. Kenjak reng kenikah kau leben sampean parlo na ngaji, parlo na munduk, parlo na sekolah, parlo na orang nyari ilmu.
Kan nambah na bagus abak ke Gusti Allah. Ya mulai pengajian, mulai hijar ku becer sampai di kompoi. Tolos taong ke masjid. Ngantos apa? Ngantos reku. Ngantos tongkat. Bila celakang jerekang ro ke masjid beui taning belah. Mun ki atempo nyaman, asela nyaman, asojud ki normal, tak ke masjid saja. Bila kera sokona salaja. Taning belang ke masjid beui. Sudah saja nambi selak depan ke masjid saja. Jeng masa nasi lain sokona si kacere ketujuh imun Rabbi firli. Di nembian lah taning ketujuh iladang natang lah. Jangan ganjana salaja. Ya Allah, mak jan ropet masjid. Benih masjid jangan ropet. Kanca jerekang. Iya. Ya benih tak oleh. Ajunan sepon tak sampurna. Ki pakunong ke masjid. Mantun raja kencerin aja. Maksudnya ya segi mal normal. Atempo ki nyaman. Asojud ki normal. Beten ki sekat. Mata ke masjid. Loh, tambah jauh sih kebayala sa. Ingat nika nyon sepora. Jauh nih kemudian jauh mana lambat jauh mana kanjeng Nabi. Beda Bani Salimahnya mana. Bani Salimah benika ngalia bengkoh ke masjid. Ke pengkir masjid. Dia buna kanjeng Nabi. Sengkok ring iding kabar Bani Salimah ring ngalia ke masjid. Ngalia ke kiri masjid benggona. Engki Rasul. Apa? Kimale gampang si ong ke masjid Rasulullah. Papakun nang ibeng ko na ban papakun. Tengkaan soko na ba anjir beda buku na beda catatan. Ongku buk sedepak ke masjid ro beni pulan si semak. Beni pulan si sehat. Karena kadang sedepak kada ke masjid sejauh. Sedepak kada ke masjid sereku. Sejed latong ketwa. Ajalan lai salip cong-cong ro. Depak ke masjid. Bodoh sih ke pasar lenteng wak tak ada tolong kali sehari. Ya kebebet orang masjid ada pak kan. Nah, ada sepikir nyon sebora. Orang yang setruk wah. Orang yang setruk ajalan sagilo depak. Ya masjid 300 meter hat sehat tak depak aja. Harap apa boleh nah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Orang sebeja nggak bisa ke masjid, perak orang seiman no ongkuan ke Gusti Allah. Mon gil ninggil, tak ada pak ke masjid ya. Perak ke masjid, ay laku na sobu bah, apa? Mau temu laku na sobu, mula mangkat laku na sobu ke masjid, bedol le ngaji berarti. Mula tolos tak mangkat, ambu, jadi nurut pengajian boleh. Apa kia? Hari kan perempuan kan ganggu ya malaki. Pada ben orang nyari pese pera isabe. Ada parlona naman bokobuk mun pese na pera isabe. Apa marah parlona? Andi sepeda motor kaya tonton na. Mga gendeng. Sepeda motor tomba. Ilmu mana kaya malagi ya kan kelar abe. Kita kelar berarti. Kita usah berarti kelar kakapi yang tak kencang. Sering ketondu tak ning labar. Wah tina mata papakun ngitem ban ngitem. Tina jauh melajak. Tina tahu sama melajak ban. Keng soko na pakun batingka. Ajalan soko. Tina mata ngitem aja deki. Ajalan. Tina mak ngitem. Pokok soko na ajalan. Depak. Yang benih mata si atingka. Soko. Urusan terbentor ya nyorot. Apa sih tadi ring langan-langan ada. Jadi abak wanita sambil pikir boleh pak, kiki boleh, iongku ya. Jadi engkau resi mulai lambok, saya tak ngaji ke kiai riak, kiai robodo pengajian ini, pengajian itu, haul ini, mulut dan Isra Mi'raj ke kepi. Ya, sudah pakai masjid lah kena tolos tak bisa. Apa? Cereng tak butuh orang pinter aja. Lah ngerti ke kepi, lah bab ke masjid. Lah pengajarnya setong be, seong ke masjid apa?
Ambu taning tambi boleh mi kelopay siung ke masjid mi kelopay. Lagi nggak iri bah. Setengah. Siapa ni urusan tak ingat. Mata ingat je orang silokolokan 5 kali sehari. Ayalal falah. Kan Allah saja ngunceng roh. Yuk, setro ka ontong, siapa? Cek sagi berjelas. Sekam masih tero ka ontong dunia akhirat. Ya dan ya. Tayi dinga, kibanam bianta. Rakir tak geluna. Tak tak tersinggung Allah. Tak kau lebih. Loko-lokan kesampian bener. Iya ya lek. Marah. Iya. Mun anu ya kopi, marah kopi gula. Enja. Iya ya kopi. Enja. Pelor tujuh ke baru. Tak sakit hati. Marah. Jeng abe loko-lok. Olok berkutu. Iya. Saya minta untung dunia akhirat dari ya. Tajang tu. Bila kedunga doa tak kerengit. Ya Allah, iya bijan malaikat, iya. Tahu ya pun ke masjid tapi pun ngitum mah. Ho jangan ajar kelacer bila doa gelang ngitum gela. Nomor setong pejeng bila pejeng kata terima ke Allah. Doa nanya lonot pahu. Kau lebih sampean tapi rak bila minta ke pangeran. Tak pun ya Allah kriya setia mun minta. Jangan Gusti Allah. Orang sendi parlo ke sengko ria sendi parlo setia. Tak manggat aja. Bila yentap lah bengan nokto keboi taning bela. Masa nering nepu tak nanjeng. Bila orang tedung nepu. Nah, you sampai pikir apa di sebelum. Kau lagi gigi ya bu. Nyon sebora. Cek ring kadang orang todus entar galak ke. Entar ke masjid todus. Mak berdiri Islam todus mang ke masjid no. Mak mengak pula. Ongku nih. Di tempat di Indonesia re Pak. Anu kina pakai bola na komi sunnah ki pejeng ke masjid. Padahal nih luaran roh. Ongke ke masjid. Di Indonesia re Pak. Masjid sebor lebur saja aja. Padahal saya minta amal je benyan. Abanyaan saya minta amal bersiap bejang dengan masjid. Kau boleh tak ngucap ni ka. Kau boleh pentah hadir ke setong masjid. Kau boleh pentah hadir ke setong masjid. Kangku ya musyawarah. Acak kik lah. Takmir ben yayasan acak kik. Kecil lah karengki. Masjid cet beda banyak kita ya Pak. Dah si kamma masjid ni ka. Mohon beda orang ngajak kik ni masjid. Oh normal gini ka. Eventa gula. Tak langkong nireng hadir ajun. Beda napa ni ka. Punten tikal ajunan si nyepoy ka tu. Makin beda napa ni ka geluk. Tikal ki bang hidup ka masjid. Beni masjid gula masjid jauh. Hadir gula toju. Oh bu. Solang pecetol. Ini. Irus-urus si kabentahan apa. Toro na bentuan. Jadi ya bila berpuah dana rejat bah repot. Bahkan kesamangken bani ketarawian sepaling banyak esena ya dua montro banyak esena tarawian. Nomor setong mama bengal ngi beburu. Banyak saya makmum tarawih. Nomor dua bila beda tu umat. Marah. Mata banyak saya makmum jarang mulai meriasar saya yampar saja dana. Marah nyucung si norok tu uman beri nrede eman dah. Bodoh si tegar-gegar ke pacaren. Ji beni salah renga tu umro beni salah. Serbu tu uman ri si tak ngerti ke. Tak tahu kapan apa. Yang terawih tak tahu je sak bahasaan. Ngempar meriasar saja dina kok tak milukan dengar. Kau lah hadir ke masjid kini. Urus acak kik masalah. Makin. Amu gulu, serap gulu. Eki, nyon pamangki. Tahu siapa pamangki je. Ni kering kesana apa? Takmir ke kepi pengurus takmir. Eki orang saan, orang sana apa orang kepi. Montak. Kepi bitong ben yayasan, orang 40 lebih. Ben yayasan takmir sanikah, yayasan sanikah.
Saya sanggup 5 waktu nak bejeng ke masjid. Nyuncung. Ada pada si nyuncung. Takmir bani ka bani urusan perembagan wahdana-dana. Takmir bani ka si makmur masjid. Tahu saja ngujeng orang kan. Pokok pengurus takmir bejeng 5 waktu ke masjid. Enger masjid dah. Tahu saja ka rojang-ujang reng jauh je. Ya pokok pengurus takmir bui. Ongke ke kapi ke masjid 5 waktu nah. Selak masjid dah. Ayo si kemang pengurus takmir dan pengurus yayasan. Saya siap 5 waktu nak ke masjid. Si kemang. Aduh si nyonjung apa? Ambu. Tidak tahu sahabat tuan masjid. Apa yang masjid tak kujur aja. Masjid tak butuh apa saya melolo aja. Masjid penikah saya soka. Masjid saya yalam ben Allah. Masjid saya kening ya bajang. Benih saya ngeracak. Tidak minta amal giliran. Amal. Gelap bun daerah setel pentel bener-bener. Mereka minta amal pas apa jangan ke masjid saja. Nah, bahkan disinggung ban Gusti Kanjeng Nabi. Kiamat tak kira tepah kajabaya tabahan nas fil masajid. Tandana kiamat lakuna sudu malam. Orang-orang pani kecunggan dengan masjid. Keng tada siapa aja ngaka masjid. Mare pak. Ya beremah. Ini mah beda masjid coba mangke. Jangan ada. Ada. Tondo sore ngon masjid coba. Ki kan seken ro. Bungkar taning belang. Pulang tak genteng beda-beda di nore. Enggak mayu. Benih para gara gempang ke masjid. Keng pabuda usahan. Pabuda usahan. No. Mun pon duhur tak bisa. Asar tak bisa. Mau rip lekan nah. Pateros ongke ka Isa. Pateros ka Sobu. Ingat ruwa wah. Buk. Sampean mondi ke parluan ke Gusti Allah. Celun leng jauh. Kau leban sampean mun minta tekah hajat ke Allah. Celun bisa-bisa ke mandiman. Allah nanom jah bisi. Satu rezeki Allah. Sema datang setuju napa bareng Allah. Sing ngatur odi ben mate Allah. Sema selamat datunya akhirat Allah. Mun keng butuh ke Allah ke masjid. Mun butuh ke Allah ke masjid. Iya, cerek bahare kok. Ada yang mau jangan terus, sudah jangan kikir ya. Mata pegel kok. Bila beri juga ke sampang. Bila ke sampang. Bila keluar juga ke sampang. Ntar ke masjid. Siapa mau mereng ke TV? Imam ke TV. Lani beneong. Tadi ya boleh dan boleh. Oh ni kependenan ni. Ni kependenan. Sepak cepah jangan boleh nak. Cet kau ban sopir keduaan beda. Kocur beda kau ban sopir. Ciano giliran terang. Setong adan, setong na agama. Setong na imami, setong na titi makmum. Masjid itu benih gendeng lah. Benih gendeng amun masjid. Mik ka ba? Ya kala mik hadrar. Apa mik apa ya? Wah mik kasilan chong jocon. Se ap mik apa nya mana ber. Se buat ya ari anna lancong. Di atas dua, bobo dua boleh. Ya imam maga TV, makmum maga TV. Cak saking makmum maga TV, imam maga telom vendena. Aku datang helap karya. Arepah pada ke TV, imam ke TV, makmum ke TV. Bodi selebih ani boleh bu. Bodi selebih ani boleh. Oh juru benih sumnap ni kan. Dak bera. Kau lelo ko cerita lah kok. Mangkat ko lang. Amonya dan duhur. Duhur lah jangan kau leka sopir. Eki. Ambu ka pikir dulu. Nyari masjid maron engki. Depa ke masjid. Silain lah pak akamat ke kapi. Arya tolos tada ringat dan masjid. Kanceng lah abang. Jangan kulit, ya Allah, ada jadi yang kuy Jumatan malolo juga masjid berak. Jangan kulit yang efek. Mayu rakah apa jang tibi kah? Mayu apa jang keduaan berjaga tak kira berdiri dengan makmum yang dina deh. Laba jangan apa de tengor yang abu. Ini pengaboran om. Ki kena ben jalan apa lakon nah.
Celana palaguan wa. Burin ki banyak celot dah. Kena bencet dengai kepe ngare. Kretek yang muka labang. Marin masuk ke dalam tok. Adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya Allah riak tukang adzan lah jangan gula dengan beke. Mengan gula mari adzan. Beni terus aja ngibade. Kancing boleh masjid mangkat alakoh. Masya Allah dah muk jadi jangan gula dengan beke. Jadi beda intar adzan. Ni beni yongku. Adan bani kata masuk sunnah saya kalako sebelum apa aja muncul apa aja ngecek nyol manganyol adan nom mana saya pikir masya Allah kala na aba kalako juga tu du soreng mun masjid tak ya ada nih begina adan sedeng kalakuan berat karena iki bega sabe emikah saya nu kan adan nengi sabe Tani bani yongku. Mun tatemu benreng ada dung teh dungan sering. Ongku ya. Ongku ning sumenep bader. Yeah. Ya bojur teh kena ngode ke. Cek saking le sepor hihir wan. Nah kena jur beradan ke TV. Iya pangari ya pas hidung teh dungan. Allahu akbar Allahu akbar. Ngale ngule ke supir la tukang adun piya nga dari bah imam burum mama ngale cari masjid lain jangan gule ke supir ada dung teh dungan ongku je saking gendeng setin jompo petat bun gule apa re jangan gule nih bete la no tak butuh nyapa bentar lah tak butuhnya banyak bentah dan makin pun. Kau tak usah kau ini, kau Rasulullah sudah tak usah aja. Mari ke masjid pipa. Mari ke masjid pipa. Lah mari urusan. Sampai anda usahnya banyak mal ngamalaki mun pon aja ke masjid. Tak usah aja. Ambui silain pak. Hizbil Nasr, Hizbil Bahar, Hizbil Sakran, Hizbil Sarkawi, Hizbil Hukama, Hizbil Fuqaha. Ambui ke pipa. Pokok ke masjid. Mantim ya. Kau lewen sampean montro oni nga abba de ongguan nongku ka Allah panja. Tengku ba aja nga. Monta ka masjid maki kiai ta ongguan ni mana jadi ja. Marah ustad sih jangan gila tat. Ya mun lebo aja ngelek kena tada usahan nasi ka masjid. Maki alim nga apa cara na maca kitab. Ja. Ta ongguan jadi ja. Ongguan je. Nangilate. Kau lagi nyantai ke Bashir lambo. Ke Bashir tu mantuka karena gara-gara makmuman tak yang tos. Mius walaupun. Mius parapan. Karena bang kijal mius. Kita uning je beremba kabar. Ning uning pas ikamat di. Kita sholat pinter sini. Tuka bu rabun nabiya. Agak rabu tuka. Malai kamat dia pun begini kamat. Cek pun pada perjanjian cek sebelum cek pun asan pesan beliau cek apa kau nantos nah dia kata waktu tu berak duhur sekalian bu duhur sekalian tuh beliau karena gara-gara sholat duhur ukur cakancah silain saya pun lasare sholat berjamaah sholat boleh diri saking beliau tuh apa ke Bashir dia sejak keluari hatam Quran. Kau lihat oman ben, kau lagi ya Allah maafir lahu ma. Ki ibadah ke Bashir, ki ibadah apa? Nyambis. Mana bi ketelem, nengi pengkir meja kesa. Quran sujurajuh. Buka, mun kolen ada letak itu macam ada. Salbut ke lah. Saya hanya Quran. Bunyi pakai padaki bu. Dari banyak saya bocah. Saya mau. Colong gulu patuna. Din sampean kan lenyi Quran lagi ya. Chat pira siom melol. Pira ngaji sakoni siom milih beli ko ngare. Din kituan Bashir nya tahu sali beli ya kenge bocah. Apa nama siom? Bocah pira sa. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siom lah, ambulah mari lah lik-balik.
Malay ka lagu malam. Diba lagu malam terus lagi sa ayat pun. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لمن liya lo siyom boleh berak siyom milik balik. Quran ro tak butuh siyom melolo. Quran Rasul ganjaran muni baca. Oman sekalian, kula bani jaipon. Malakku setro apang ki ben kiai. Ya coba. Ki kula kuwi mau Quran. Kiai, ki basyir. Pon cucuan ben aba ben tiapul. Bener mari terus ya. Mi ngantos salastare nah. Lastare na mau Quran mi segeceki bah lastare. Ieu tak pah mi usah. Cebuna. Kitikal ngereng apa. Ingun diceke beda si motor. Tak olok salam belekan nah. Ngereng ya bul. Panggi nang idelem. Benih nang ipatamu ya. Panggi nang idelem. Karena poni panggi siya beliau mau Quran jadi tak terpunten nafsina sagater keng cek kerong agak dito kiai abdina. Aman ada dingin, ada pun abdina. Apa rengjen kula kita tujukan kieu. Punten abdina gak dito. Ampun cikal mare nang kau lagi tak anu jukan dia bul. Kita anu tujukan kan kula tiga lah sarang bencen kula. Ini ketong setong gaula nakan pun gibasi nang ibadah sampai ada bu kau lejan anu kia bul tak kita edung mulai malam makol delok anu mi keng keduan panyongkan dia pun apa ajunan tiai dan dia bul punten anu tak juli ke bela anu guru kia bul ku iki bengaji mulai kol telok aku setengah betok ku iko ya marah mon kiai sejat ong gua mulai kol telok malam aku setengah betok ku iko mambian ku genggun kacang sabereng bahi pagemet ada sekali kiban kulen na boleh dari kol telok aku setengah betok si ada buku genggu mulai nah acara apa tiap bulan acara apa nangi mobil senga ya engkau bon kepitan nak wah ke Bashir dari kol telok kurang alim belum ke Bashir kurang apa ke Bashir siapa sih tak dua ke Bashir dari saking kebetera aben ngadu ke Allah ki nyangu Quran dari kol telok ke kol setengah betok setambu sekali kau lebih nempian ya apa Quran tak itu mau coba dengan di malah mara kayak ngai dengan di Quran nem ya yeah mara bodi di sih nggak bodi turung sih nggak meja aja jadi no rasa pikir apa lihat tak sisi rengari yo apa ngajian rekan sepenting bodi saya kelakuan sepenting bodi saya itu tuh repon Bismillah nggak nih Bismillah mulai mangkir pak ke masjid coba sukses pengajian pon kau lebih sampai Bismillah lah ke masjid coba pong kita ada selang langi kau lebih sampai muncul yang ntar ke masjid datang perasaan todus pak setan roh boleh lo deki pun pas berde tetanggaan bende emak bende banyak setan jadi nong jadi dengan ki jadi lah setan jadi positif setan oh ku ya ada apa boleh banget dak mah boleh mak rong sarong ya ke masjid coba kak alhamdulillah ya latang teretan ngaji sekalian laung ke ongku ke masjid cek ke TV suarga le engkau kau ni ya bon mon le masuk ke suarga pagi engkau teret lah mon bode tetang ke bode bon pan kecekel bapak cekel ada tak kening baca ayat kursi aja amun setan si Allah suruh baca ayat kursi buruk ngare muni baca ayat kursi ri tahlil mare tin tuh bakal ka sapa amun laki anu nih ada si laki ngaji si bini ngaji papa bareng lakuna kerempek sebelum nanti dong dek cewek kok
Maklek temu cik engkau rebeni betul neraka. Sebab pada debu kullun muyassarun lima khuliqalahu. Mau ni pagempang debu. Orang muncet leka kebai dari swarga ben Allah. Muncet acap pas swarga. Baring kelar jaga aja ben Allah. Kangkui ngalaksana aki pangkonapan situ lantaran masuk na ben ke swarga. Keng orang muncet pone ke kebai dari betonan neraka. Kiai sapa boy paksa berema boy tak ke. Jadi mun keng tro oni ngakau leben sampai atas swarga banja. Mayu teng kubas. Ngaji pada ben mangken rakera kita rosa giwan kan ngaruh pesenan pak kok lagu na jaga ilek sobu iya mas pak pada jaga kol beton gulat kudo alhamdulillah mas mata gas yang ngajak iya yo urus pada kol beton ngiding pak kengles jelas pak jujur kau le mun tak jaga tahajud sobu tak jaga lah tak bejeng sebuja. Ongku kau udah jelas apa mau saling-aling ni. Jarang beni berak kesambian beni berak gaul orang apa jeng resebura. Kasaka kapi na manusia bura. Perak reng orang secet epademang ben Allah saya bisa ngelaksana. Iku le moja. Mun bini anda jetang ni pak. Kan punya bini ke kodung bini anda. Jetang ni je dia. Saya melarat saya laki. Saya seneng si bini. Hari hebat orang tangi. Maka bera urusan mau di kompor. Iding tengah malam bera perlu dibulit ngare. Kalau ngantil nase sabar mereka nanti dong boleh. Kan nong. Kaulah nih pak. Kaulah. Setan bila gadung datang. Setan. Boleh guna benih pak setan. Tiba kecet apa setan kencet. Kaulah kacang peleman kok dari Bengkalan. Depan ke jompo. Setengah telok. Mun malam ke Bengkalan, pada ke depan ke jompo kalau setengah telok kan. Deki pun kalau setengah empat, kalau empat, lah apa jangan sopu. Kadang pikiran benap suara bentak bentak neng sekali je mulai beri. Cek paksa tak bagus ki aja paksa jadi. Kan iser rebe kan lah payah. Lah mi sakit. Lah payah boleh bencetak peti sehat. Dan pikir mau tak peti sehat mak teger kaun jangan depak ke Bengkalan. Coba ke Bengkalan depak. Iya pah perak diri kata hidungan kalang ker saya mau jak payah. Ke Bengkalan depak. Kau le ni kaya sinu kumik. Kau le tak bentah sambian. Sambian mi pindah jauh kalang ker ben ke masjid. Kau le ka bolong. Kau le makita niat antara kalang ker mun tetandung ke gulu langsung depak pah kalang ker. Diri semaan. Apa bah kenceng sih orang kegelang ker pada tak kenceng om. Arab apa bulan orang apa jang kegelang ker tak itu mau oleh apa je ke masjid tak itu mau oleh kengmun ke pasar jelas le mulai na. Mak kita ngi mulai sampai paling punten ngi betongar. Ingat rumon tak keng orang jadi mana ongkon tak bisa. Pah minta jaga ilat balik. Jaga kok lakun apa aja masuk. Apa aja kegelang ker, apa aja ke masjid. Sebini males ke iya mah yo bareng mas kok tak kok berada di dia mare ngaruh harus ka sami pada sengka sing ngujak amarin boleh marin ngaruh ampun tak usah ka sengka pajek bismillah balik berdoa oleh tak usahnya banyak pengajian aja esena setong berak kalang ker lagu apa ke masjid bila berdoa dengan salatu khairum minan naum arong ngajak ka bajang bening ngajak tedung ngajak apa jang roh kan jantan gula kau lengo jaan iman kaman usul salatu hirum minan naum majak balancang karena roh makna tedung usul ni ka salat ta balancang salatu khairum minan naum bener salat ni beni naum balancang naum ro tedung makna salatu khairum minan naum kala lo nyalo naum ro moni pamajur ro tedung maka saya tak ketong dubur lep ro mon naum balancang
Ya beda usulan, itu benih salah usul beda. Ben cikir namun bisa sih bak tegas, mara dengu dan ria dan sopu. Mun po sopo na sabak maurip ko boy. Lah deh sila sopo ki. Iya. Sabak na dan sopu. Ah, dan sambito ba? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, dikir na bag si bag mas lemes rawah. Cepat ada si kemak ada dikiran masjid dikiran langker bilu busuk burak para apa ada pak. Cak lecak ke kepi. La ilaha illa anta. Mara masjid di masjid tak ngak jadi mara dikirna. Tak jadi ngak jadi ke kepi. Subhanaka. Nah, saya ngantos jadi lah nunduk nih ibu dinga. Ya oba lagu ni lek kan oba wano. Dia beni salah je keng mayu dengu den re. Mayu dengan je beni kan dengu den ni gua apa je embu sompu pasti bawa sepo. Je maju bismillah. Absen Pak mulai lagu no. Absen Pak mulai lagu no. Rasulullah biasa absen. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung apiluk adep ka jamaah. Asyahidun fulan. Bade sinangali ano, da mama tada. Songkan para pantor tu ya tina anor wah bade sinangali dia mama tada ngaruh titilakku tak langkong imam kiai abiluk langsung tanya ki pak. Assalamualaikum abiluk langsung Arya mak pah tada sekali dek beni dek mama sa anu mak tada beni pah tada sekali dek mer ya atanya ke siapa mulai tada sekali cereng cet kadang si aden kiai nah si aden kiai, ini si agamat kiai, ini si apa jeng kiai nah, si makmum siapa nyai nah, katanya ke siapa? Beda remah, jadi benar. Subhanaka, tole tadi orang ya, tole bakun tadi orang deh. Takar kalau setengah lima, hari takar mau ngomong si keluar. Tak tuli kamat di mek takar duluan hari. Ya benar nah, pengajarnya setong malam makan berak. Apa jan? Ke masjid. Lah wayu. Ya dua lah belekan nama le bedol. Nomor setong orang si bagus, si paling mapan tata krama nah. Sendek lah ngalah. Sendeknya apa gak ada. Sendek ata tolong, sendek ngormat. Beni se sapa. Beni se ilang alay. Beni saya tolong, beni saya hormat saya bagus. Justru saya nolong, saya langala, saya manfaat, saya ndak ngormat arwah saya bagus. Nomor dua ke masjid. Mari pak nom, masalah nak kau leben sampean mon ke masjid. Ada mari pak. Karise muli ya berak Allah pak nom. Bila pejeng abek ke masjid, duh tak usah ceng lancang je amalan, tak usah ceng lancang. Pada rabu sami mulja sekak dintoh pun apa saya bisa ya toraki. Pokol 10 lah pokol 10. Arilah sejam, dia mata noro kala ya si alak ko ni serem biar ning tak pati noro alak ko. Mak ni benih segan aja. Nja talle aja ya mak ni benih jadi sejam. Oh karena pengajian dari sejam mulai berdiri sejam tak nyaman gitu aja. Makin nyaman kambian ke kau sih tak nyaman. Tak bisa aja. Arilah pak kali ni mulai gula bu. Lantaran si sami mulja saya ngak pak muni jaga pak jaga. Lah orang kuat mau jaga, bah jaga. Mau tak tuli jaga, sari sombuna bah solat bu. Ya, sombuna solat bah mau tak jaga. Demar korong mau tak tuli tonui tak mangkat ya. Asreng ro mau tak tonui sombuna tak ngesorot ya. Ini nama yo, angkep kompor konar ya. Bah tonui sombuna lecu. Sekak dinto pun apa sih bisa ya toraki. Manter, perpangkian selain selangkong sampurna. Abtina secara pribadi. Saing kepada kacang kolangan pamator nyon sobo rasa sobung bata sepon. Bagi kasih lain boleh doa aja. Marah deh. Marah sebut kasih lain boleh. Marah ya. Marah doa. Hari kan cocok muda yang bentukan. Ini dek remah. Marah sila. Sedang ida jaga ikut lu. Marah. Ada. Ini mana doa aku, doa. Mau Fatihah areng sareng bila ada Pak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali.
Beli berapa jan buk? Kebelas. Seki tak pati sampung pikirnya kebelas. 11. Mau Fatihah areng sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil keretek kaki pon apa situ tipentana kaula ben sampean wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sambil maos wa iyyaka nasta'in nengi dedeh sambil keretek kaki ka Allah pon apa situ tipentana kaula ben sampean ani kebeni doa tekan tah ani ka ongkuan kaula parlonya bis ka Rembang ka Cobo Tengah wa kangku ngaule doa panekah beda ongkuan paci kaula kan parlo acareta makipun pan berempan kali na sambiana pangki benten kaula pasti pakuna careta sabab mak le titiyegin na kaajunan ni ka beni doa tekan ta beni ben soromben wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kertek kaki nengi dede pon apa sih titipentana kaula ben sambian yang sambil meta wa iyyaka nasta'in wa iyyaka sambil kertek kaki arisan tertuli ngening pangeran ter apa sih penta kakapi kabel pokok cek keluar nengilesan bakun wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in cecelan kari seminggu pon pangeran lah sok masuk mandiman bang mekar kadang boleh apa enta kakapi sih mau na doa sabias sebuk tatakrah orang doa dengan kak tanang deken dia kendina kendede hadwa mangkibaihi oleh kan sao korafau sao pama istadda pama banget se penta otabuk yang beduset ke penting penta babak anggaan ya Allah mun teker ngari arwa jejelan je baran berarti lamelengak dero tina kada normal bae lah mas ya kana stain wa iya kana stain sampai kereta ben senga lagu ili ben kulit cek maburungan doa ngan kui pikiran kebunya renga doa tak depak ke pangeran pola ne peburung tibi ben pikirna Allah pada pak aki cukan guste ke Mekah ben ke Madinah dan paden ke tetangga selain amin mari doa pikiran nyaut pak tapi oleh di macam-macam kok ya apa sih tadi namun boko ya tu pak kau jon ya aduh mak tak kerja pak ke pangeran je bereng maki malaikat dan rogi menggi ya roh tina je paburung tibi kalau ada pokokon pada pagi gusti ke Mekah ben ke Madinah ngak roh pokokon kunde ibah ke pangeran ampun cengar kepir lah bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kertek kaki pun apa sih titipentana kaula ben sampean ka Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sagak dintoh pun apa sih bisa ya toraki korang langkung nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.